Hop là, bonjour à tous. Un bordel là. J'espère que vous allez bien. Pas trop chaud. C'est fait bon là. Hein. Allez, le matin comme ça là. Bon bah du coup on est reparti pour un petit vol. Continue. Oui, on continue notre petit schedule Air France. Aujourd'hui on va en Slovénie. Oui c'est Non, oui, Slovénie. Je crois qu'à Slovaquie, mais non, c'est Slovénie. Ljubljana, ou je sais plus comment on s'appelle ça. Ljubljana. Petit vol d'une heure, 1h30, 1h15, 1h30. On va se faire ça que le FENIX A320, qui a petite livrée bien sympathique. On est sur Flat 2020. Puis voilà. Le nuageux à Paris. Ouais, du coup, si je voulais dire aussi. Oui, demain matin, normalement, on se fait le petit vol Montréal-Paris en 777-300, pareil chez Air France. J'ai tout préparé, normalement, c'est bon. Juste à peaufiner d'autres petites choses. Puis voilà. Si vous avez un bruit de fond, c'est normal. J'ai l'imprimante 3D qui est en train de tourner. D'ailleurs, j'espère qu'elle va bientôt terminée parce que je commence à avoir chaud là. Ah oui, tiens. Je vais vous montrer ça. Je me suis fait un petit truc hier. Ça. Un petit module pour changer mes fréquences radio. Avec la fréquence stand-by active. Avec les petits potentiomètres qui permettent de changer les fréquences. Sympa. Bon, c'est un premier essai. Je suis content de moi. C'est avec l'imprimante 3D, j'avais 2-3 composants qui traînaient dans la caisse à out. Et du coup, je me suis fait ça hier après-midi. Puis voilà. On va tester ça. Bon, peut-être pas, hein, même pas tester aujourd'hui, parce que ce matin, je vais utiliser l'ATC, bien l'ATC. J'ai envie de tester, voir si ça fonctionne bien que le FENIX, la fonction GSX, là, automatique. Ça me servira plutôt pour l'autre logiciel d'ATC C-Attention. Je pense que je reprendrai demain. Puis voilà. Bon, bah allez, on est parti. Ça c'est bon. Alors, c'est le copilote. Hop, 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 hop. Est-ce que la porte est ouverte Oui. Good Salut. afternoon, Captain. C'est le connecteur. Bon, bah, t'es libre de venir, hein. Ouais, ouais, normalement, ça va marcher normalement. Et ouais, il va s'allumer. Donc là, voilà, ça s'allume. Donc, il y a toutes les fréquences, c'est pas mal. C'est pas mal foutu. J'aime bien. Je fais un petit kiff. Ça fonctionne. Ouais, là, c'est les centaines. Bon, alors, plein de vols. Hop, alors, vol d'1h13 prévu. On est censé décoller en 55 minutes. Moi, c'est pas ça. Peut-être un peu avant même. Alors, quoi ça est de 5. Oh, on sera au niveau 390. On a 6 tonnes 3 de fuel. On doit pas être bien lourd. On n'a pas beaucoup de passagers à mon avis. Tu vois. On n'est pas complet, ça c'est sûr. Ouais, 126 passagers, ouais. Sur 180. Tranquille, bizarre.
Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais mettre la map aéroport. Oh putain, mais je suis n'importe quoi. Putain. Ça se décolle en quelle piste? La 09 droite, donc on décolle là-haut. Putain la vache. Le roulage. Il va monter la tisse. You have information Bravo. Charles de Gaulle, Airport Information Bravo. 0807 Zulu. Wind 090 at 5. Temperature 25, dew point 13. QNH 1020. VFR conditions. 1020. Landing runways. Okay. 09er left, 08 right. Departing runways. 09er right, 08 left. Transition 09 droite et 0. 08 gauche en départ. Contact. You have information Bravo. Charles de Gaulle, Airport Information Bravo. 0807 Zulu. Delta 85 Heavy, ready to copy IFR clearance to Airport, Hartsfield, Jackson, Detlanta Airport. Jackson. Delta 85. Bon, ça c'est bon. Expect runway 08 left. BGL 6 HL departure. Initial climb to flight level 060. Squawk 6226. Elle a qu'une tonne 8 de prévu. Bon. LGL 6 HL departure, Squawk 6226, Delta 85 Heavy. Delta 85 Heavy. Read back correct. Contact ground 121.81 when ready for push or start. Ground 121.81 when ready, Delta 85 Heavy. Refueling truck is on its way. French Post 271, ready to copy IFR clearance to Huari-Boumedienne. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. The computer is programmed except for the SIDS and stars. 271. Ok. Heading out for the walk around. 08 Bon. left. OK6AL departure with the OKC transition. Initial climb to flight level 060. Donc on a dit 09 droite, la langue UCG. OK6 departure with the OKC transition. Squawk 3162. French Post 271. French Post 271. Read back correct. Contact ground 121, decimal 81. When ready for On arrive en 12. We'll contact ground 121.81 when ready for pushback or engine Putain, même start. pas... Y'a rien. Même... Oh putain, pas le store. Oh, c'est quoi cette arrivée de merde encore? Oh bah pas de via, rien. Voilà, ça... La misère là-bas. Putain, c'est en approche manuelle, non? Y'a même pas d'airnav, y'a même pas de... Oh, c'est quoi ces conneries? Bon. 513 nautique, 515, ouais. T'as plus cette histoire, je sens bien. Air Hop 6 for Bravo Kilo, on our way to Clermont-Ferrand Auvergne Airport. Oh bah déjà ça commence, Air Hop 6 for Bravo Kilo. De Gaulle delivery. Expect runway 08 left. Moi l'approche elle est directe. Hop. Ça va être chaud par contre l'atterrissage. Si j'ai pas d'aide. On part à d'essayer de me faire atterrir en 30. OKC transition, Squawk 1000, Air Hop 6 for Bravo Kilo. Air Hop 6 for Bravo Kilo. Read back correct.
Contact ground 121.81 when ready for push or start. We'll contact ground 121.81 when ready for pushback or engine start. Air hop 6 for Bravo Kilo. Bye bye, thanks. Ouais, je peux même pas demander ma cléance, là. C'est bon, les gars. Là. Fuel system to set the desired fuel quantity. Ah, et non, et non. Air France 5-1 Mike Kilo, request IFR clearance to Ljubljana. Ljubljana. Ljubljana 126, De Gaulle delivery. Expect runway. 08 left. Opa 6 hail departure. Oh, je vois, bah c'est pas du tout ça en plus, putain, 08. 08 gauche. Pas 6 HM. Easy. 3126. Opal. Contact ground 121.81 when ready for push or start. Ah, c'était pas pour moi ça. Ah, c'est le easy ça. Là, je suis con, putain. Air France 5-1 Mike Kilo, De Gaulle. Delivery. Expect runway. Voilà, c'est bon. C'est bien ça. Land 6 check departure. Land 6 GK, ah, c'est la GK par Initial contre. climb to flight level. 060. Squawk 1000. Land 6 GK departure with the Landby transition. Squawk 1000. Air France 5-1 Mike Kilo. Land 6 GK, alors Land 6 GK. Mike Kilo. Read back. Correct. Contact ground 121.61 when ready for push or start. Ground 121.61 when ready. Air France 5-1 Mike Kilo. Have a good day. Land 6, c'est ça, c'est la Land 6K. Ouais, Land 6 GK. Bon. On va pas changer grand chose aussi quand même. Ok. Bon, voilà, ça c'est bon. Ça va bien. Transpondeur. Ah, le transpondeur par contre, il m'a. Bizarre, il m'a mis 2000 alors que c'est 1000. On n'a pas changé. Boarding requested. Putain, c'est déjà le. Bon, ça c'est bon, on va faire les perfs. Alors, ouais, donc on est bien le 9-1, synchronise. Ok. Ça on peut clear. Ok. 757, 149. Ok, 147, 147. Oh, voilà. Presque bon. 49. 68 en flex. Hop. Configure one. On va peut-être mettre mes annonces. Au nom d'Air France KLM et des partenaires SkyTeam, nous vous souhaitons bon voyage. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Paul Lammers. I'm your chief purser. Captain Mr. Brisegur and the entire crew are very pleased to welcome you both. We'll be attending to your safety and comfort all through your flight. All mobile phones should now be turned off until we arrive at our parking stand. Please fasten your seatbelt securely. On behalf of Air France KLM and our SkyTeam partners, we wish you a pleasant flight. Madame, monsieur, ce vol est non fumeur, pour des raisons de sécurité. Mais dans les toilettes. Nous vous informons que fumer dans les toilettes ou porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est passible de poursuite.
Vous pourrez vous déplacer dès l'extinction de la consigne attachez votre ceinture. Cependant, pour votre sécurité, nous vous recommandons de maintenir votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Ladies and gentlemen, this is a non-smoking flight. For safety reasons, it is absolutely forbidden to smoke in the lavatory. We remind you that any tampering with smoke detectors is liable to prosecution. You may get up and walk around once the seatbelt sign has been turned off. However, for your own safety, we advise you to keep your seatbelt fastened while seated. Dans la revue Air France Magazine, vous trouverez des renseignements utiles pour votre voyage, ainsi que les informations Et sur bah nos c'est super. partenaires et notre programme de fidélité Flying Blue. Tout l'équipage est à votre disposition pour faire de ce vol un moment agréable. In your Air France magazine, you'll find some useful Pourquoi ça s'embarque pas là? as well as information about our partners and our frequent flyer program Flying Blue. Il faut relancer le truc Everything qui... possible to make sure you have a very pleasant flight. Face west. Pushback approved. Face west, United 5-6 Heavy. Passengers boarding starting. Eh? Bus? Bon. Non, non. Bienvenue à bord. Puis-je voir votre carte d'embarquement? United 5-6 Heavy, request taxi to the active. Hello. Ah, Milan, on voit peut-être ça cet après-midi. Aircraft looks good. Puis-je voir votre carte d'embarquement? Alpha. Bravo. Bravo. Ouais, peut-être le petit vol là, Milan, ouais, peut-être sympa cet après-midi. Alright, we'll taxi to runway 09er right via Alpha. Bravo, Bravo, Delta 1, United 5-6 Heavy. This way, please. Bon, il fait chaud. Oh. Salut. This way, please. Bienvenue à bord. Salut. Salut. Welcome on board. Les PNC, les pleins carburants sont terminés. Madame, monsieur, bienvenue à bord d'Air France. Nous vous prions de ranger votre valise cabine dans les coffres. Seuls les accessoires et les bagages de petit format doivent être placés sous le siège devant vous. Les essieux de secours doivent rester dégagés. Il est interdit de fumer et la cigarette électronique n'est pas autorisée, elle doit être éteinte et conservée sur vous. Ladies and gentlemen, welcome to Air France. Please, store your baggage when compartments. Only small hand baggage and accessories must be placed under the seat in front of you. Emergency exit must remain clear. Smoking is prohibited, and e-cigarettes are not permitted. Turn off the switch off and keep on you. This way, please.
Welcome on board. Hello? Welcome on board. Par ici, s'il vous plaît. Hello? All aircraft be advised, information Charlie. Now current, QNH 1020. Hello? Bonjour. United 5-6 Heavy, contact Eagle Tower 119er, decimal 25. Over to Tower 119er decimal 25, United 5-6 Heavy. Ta ta ti ta ti ta ti. Graphique. Oh, j'ai pas fait un couple pêche. Cockpit preparation checklist. Cockpit preparation. Completed. Fuel 6423 kilograms. Checked. Passenger signs. On. IRU. Nav. Aero reference 1020. Checked. FMGS. Set. Departure briefing. It will be a left seat takeoff from Lima, Foxtrot, Papa, Golf, 2, Lima, Juliet. Taxi route is per ATC instructions. We'll be departing on runway 09er, right. Climbing via the departure procedures to an initial altitude of 6,000 feet. Standard reject and emergency procedures apply. Any questions? No. Completed. Cockpit preparation checklist completed. Spanish, Italian and Japanese. We will shortly be departing. Please take your seat fasten and just sit back. Air France is getting partners wish you a very pleasant flight. Dear passengers, this is to inform you the aircraft doors have been closed. In order to push back on time, all passengers... Ouais, merde, j'aurais dû faire... All luggage must be stored in the overhead bin or under the seat in front of you. The cabin crew will be passing through to make their final safety checks before pushback. Thank you and welcome aboard. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Can you ask the ground crew to remove the chocks? Bon, logiquement, là, si je demande ma clé, mon repoussage et le démarrage ATC, il doit me lancer GSX. Air France 5-1 Mike Kilo, Gate Charlie 6, request pushback and engine start.
Voilà. Air France 5-1. Ah non. Mike Kilo. The go Ah si c'est bon. ground. Pushback approved. Face west. Bon là, ouais, nickel. Pushback and engine start approved. Face west. Air France 5-1 Mike Kilo. Ça marche nickel. Porte fermée, nickel. Voilà, nickel. Hello Captain, we are ready for pushback. Et face ouest, il m'a dit. Garçon. Impeccable. Departure check completed, pipe has been inserted. Shamrock 5 to Alpha. Gate Yankee to taxi via Zulu 7, Kilo 7. Hold short. Runway 09 right. Gate Yankee 2 via Zulu 7, Kilo 7. 4 star checklist. Hold short, Parking runway brake. 09 right, Shamrock 5 to Take Alpha. off speeds. B1 147. BR 147. B2 149. Shamrock 5. Check. Alpha. Doors. Cross runway. Close. Right at Alpha 3. Lights. Continue On. taxi via Kilo 7. 4 star checklist Quebec complete. 3. Quebec. Quebec Delta 2. Quebec Bravo 2. Alpha. Alpha 3. Ah, elle a dit face ouest. Cross runway 09er right at Alpha 3. Release parking Continue brakes. taxi via Kilo 7, Quebec 3, Quebec, Quebec Delta 2, Commencing push. Quebec Bravo 2, Alpha All engines Alpha clear, 3, start at will. Shamrock 5-2, Alpha. Ok, autorisé à démarrer. Starting engine 2. PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Madame, monsieur, les démonstrations de sécurité vont commencer. Veuillez retirer vos écouteurs. Merci de respecter l'ensemble des consignes écrites et lumineuses ainsi que les instructions de l'équipage. Réglez vos appareils électroniques. Seul le Bluetooth peut être activé. Durant le roulage, le décollage et l'atterrissage, vos bagages à main doivent être rangés dans les coffres. En cas de perte d'un appareil électronique, ne mettez pas votre siège et prenez l'équipage. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil, rangez votre tablette, le porte-gobelet et votre repose-pied. Débranchez tout câble de la prise PC ou USB de votre siège et ouvrez tous les cache-hublot. Les membres d'équipage portant un insigne rouge sont chargés d'assurer votre sécurité. Engine 1 started. Set parking brakes. In the red compartment. If an electronic device is lost, please do not move your seat and inform the cabin crew. Please put your seat back fully upright, stow away your table, the cup holder and your footrest. Please disconnect as well any wire from the NC PC or USB socket and open all window blinds. Members of the cabin crew wearing a red badge are responsible for ensuring your safety. All engines unlocking gear. Ok, moteur available. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ces vols est non fumeur et vous informons que l'utilisation d'appareils électroniques est interdite durant le décollage et l'atterrissage. Tow truck disconnected, bypass pin removed. Left is clear, right is clear. Les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Accordez-nous quelques moments de Flaps 1. si possible. Autorisez avec un complément. Les issues de secours signalées par un panneau exit sont situées de chaque côté de la cabine. 2 à l'avant, 2 au centre, 2 à l'arrière. Un marquage lumineux au sol vous indiquera le cheminement vers ces issues. Bon, bah, on va le taxi. Vous devrez abandonner tous vos bagages
Air France 51 Mike Kilo, request taxi. On the side of the cabin are clearly marked by an exit sign. They are located two in front, two in the center, two on Air the France rear. 51, Mike Kilo, runway 09, right taxi via Papa 1, Foxtrot. November 5, Foxtrot, Foxtrot, November 1, Alpha, Delta, Alpha 1, Bravo, Bravo, Delta 1, Delta 1. En cas de dépressurisation de la cabine, Runway 09 a right taxi via Papa 1, Foxtrot. Ah, j'ai compris. Attends, c'est ça là, j'ai pas tout compris. Bon. Ah, c'est Foxtrot November 1. Delta 1, Delta 1, Air Foxtrot, je pense que c'est... Ok. Papa 1, Foxtrot... Ah non, attends. Ah, c'est... Attends. Oui, ok. Papa 1, Foxtrot November 5, Foxtrot, après on bascule normalement. Foxtrot November 1, November, Alpha, j'ai entendu Alpha. Et où Alpha là? Ah, tête là. Alpha, bravo, bon, bravo, ça j'ai bien entendu. Bravo, 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 après jusqu'à... Ouais, bravo, Delta 1 et Delta 1, ok. Bon. After start checklist. Anti-ice. Sit. ECAM status. Checked. Trim. Sit. After start checklist completed. Ouais, c'est parti. En vue de notre décollage, veuillez redresser le dossier de votre fauteuil et ranger votre tablette. Merci de votre attention. In preparation for takeoff. Clear on the right. Clear on the left. Thank you for attention. From the flight deck, we wanted to welcome you on board and thank you for flying with us today. We're anticipating an on-time departure, so just sit back, relax, and we'll have you in the air shortly. Taxi checklist. Flight control test. Full left. Neutral. Full right. Neutral. Full back. Neutral. Full forward. Rudder full left. Neutral. Rudder full right. Checked. Flaps. Sit. Radar PWS. Sit. Engine mode. Sit. ECAM memo. Takeoff no blue. Brake test. Checked. Taxi checklist completed. Bon. Cabin crew seats for takeoff. Ouais, oh, rien à toi. Un peu sec, non? Alors, normalement, je dois tourner à Foxtrot November 1. C'est lequel? C'est celui-là? C'est le premier, je sais même jamais. Moi. Ah, ça c'est le Foxtrot November 4. Là, ça pue. Easy 26 November Lima, gate, Echo 29er taxi via Zulu 6, Kilo 7. Allez, j'ai devant ma gueule là. Hold short, runway 09er right. Bonjour. Ouais, désolé. Echo 29er via Zulu 6, Kilo
Kilo 7, Kilo 8. Oh, je suis Hold mon... short runway 09 right. Easy 26 November Lima. Foxtrot November 2, ouais bah oui c'est le prochain quoi. Easy 26 November Lima. Cross runway 09, right at Alpha 3. Continue taxi via Kilo 8, Quebec 4, Quebec, Golf, Echo 2, Golf, Tango Kilo 1, Echo 5, Tango Kilo 3, Romeo, Tango Echo 3. Cross runway 09 right at Alpha 3. Continue taxi via Key, Low 8, Quebec 4, Quebec, Golf Echo 2, Golf Tango Key, Low 1, Echo 5, Tango Key, Low 3, Romeo, Tango Echo 3, Easy 26, November Lima. Ah bah en fait on va suivre le... c'est quoi là-bas, c'est quoi? Le Sénégal là. United 57 Heavy, Ram Sierra 10 taxi via Zulu 7, Kilo 7. Hold short runway 09 right. Du gros pépère hein. TP7, la noire 350, là-bas aussi. Petit KLM au milieu, petit Boeing 737. Hold position for traffic. I'll call you back. Hold position for traffic, Air France 51 Mike Kilo. Le trafic, faut tant qu'il ait passé le trafic hein. United 57, heavy cross runway 09, right at Alpha 3. Je vois pas où est le trafic là. Hein. Kilo 7, Quebec 3, Quebec, Quebec Delta 1, Delta, Delta Alpha 1, Alpha. Cross runway 09 right at Alpha 3. Continue taxi via Kilo 7, Quebec 3, Quebec, Quebec Delta 1, Delta, Delta Alpha 1, Alpha United 57 Heavy. Easy 36, Romeo X-ray, gate Echo 25 taxi via Zulu 7, Kilo 7. Hold short runway 09 right. Gate Echo 25 via Zulu 7, Kilo 7. Hold short runway 09 right. Easy 36, Romeo X-ray. Easy 36, Romeo X-ray, cross runway 09, right at Alpha 3. Continue taxi via Kilo 7, Quebec 3, Quebec, Golf, Echo 2, Golf, Tango, Kilo 1, Echo 5, Tango Kilo 3, Romeo, Tango Echo 3. Cross runway 09 right at Alpha 3. Continue taxi via Kilo 7, Quebec 3, Quebec, Golf Echo 2, Golf, Tango, Kilo 1, Echo 5, Tango Kilo 3, Romeo, Tango Echo 3, Easy 36, Romeo X-ray. Air France 51 Mike Kilo, continue taxi. Ah bah oui, oui, je sais. Taxi, Air France 51 Mike Kilo. Donc, ouais, au bout quoi. Donc, Bravo Delta 1, on a Bravo Delta 6. Watch the ground speed. Bien, un peu vite là.
t'emballes. Air France 5-1, Mike Kilo, contact the goal, Tower 119, decimal 25, bye-bye. Cabin crew, prepare for takeoff. Contact Tower 119, decimal 25, Air France 5-1, Mike Kilo. Approaching runway 09, right. Air France 5-1, Mike Kilo, ready to go, runway 09, right. Air France 5-1, Mike Kilo, De Gaulle Tower, wind 100 at 4, fly runway heading, runway 09 right, cleared for takeoff. Line up checklist. Take off Fly runway. runway heading, 09 runway 09 right, cleared for takeoff, Air France 5-1, Mike Kilo. Right. Confirmed. TCAS. Sit. PAX. Sit. Cabin crew. Cabin crew, prepare for takeoff. Notified. Line up checklist completed. Bon, bah allez, c'est parti. Airspeed alive. Flex set. 100 knots. 100 Check. knots. V1. V1. Rotate. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. feet. Air France 5-1, Mike Kilo, contact De Gaulle, departure 124, decimal 355. Contact De Gaulle, departure 124, decimal 355, Air France 5-1, Mike Kilo. Acceleration altitude. De Gaulle departure, Air France 5-1, Climb Mike set. Kilo. Autopilot. Good day, 1,900 feet. Autopilot 1 on. Flaps 1. Flaps up. Air France 5-1, Mike Kilo, De Gaulle departure. Good day, identified, clear Flaps direct PEG 091, resume the lane 6 kick, climb to flight level 190. Cleared direct PG 091, resume the land 6G gate, climb to flight level 190, Air France 5-1, Mike Kilo. Ah, il est là-bas, je vais aller chercher l'avion. Il décolle aussi. Ruling 8 Whiskey Tango, contact Paris Control, 118.05, bye-bye. Madame, monsieur, ce vol est non fumeur. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. Nous vous informons que fumer dans les toilettes porte atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée et passible de poursuite. Vous pourrez vous déplacer dès l'extinction de la consigne, attachez vos ceintures. Cependant, pour votre sécurité, nous vous recommandons de maintenir votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis et vous invitons à laisser visible pour le repos par la vérification de l'équipage en cas de chute. Ladies and gentlemen, this is a non-smoking flight. For safety reasons, it is absolutely forbidden to smoke in the toilets. J'ai pas vu comment monter au FL 190. Is liable to prosecution.
Mais c'est nuageux là sur Paris en fait. Airhop 57, Lima November, De Gaulle departure, good day, identified, clear direct. Ouais, passez mon peu. Et faut voir l'arrivée, c'est quel temps? Climb to flight level 180. Bernic. Ah, ça s'appelle Bernic, la ville? Clear direct peak 081, Ouais, pareil. resume the Erie 6 H. Climb to flight level 180, Airhop 57, Lima November. Ouais. Ouais. Passing 10,000 Air feet. Canada 875 Heavy, contact Paris Control 118.05. Center on 118.05, Air Canada 875 Heavy. Alpine 69, Yankee Foxtrot, contact Paris Control 118.05. Center on 118.05, Alpine 69, Yankee Foxtrot. Magnifique. De Gaulle departure, RHOP 58, Bravo Victor, good day, 2,700 feet. Bah là, on les voit au moins les beacons, les feux de nave. Clear direct edge 081, resume the Pill 16, climb to flight level 160, Airhop 58. Elle est jolie la livre. Elle est jolie. De Gaulle departure, Air France 1 for Papa Romeo, 1,600 feet. Tatati tati tati tati. Air France 1 for Papa Romeo, De Gaulle departure, identified, cleared, direct pick 081, resume the range 6 hill, climb to flight level 170. Cleared direct PG 081, resume the range 6 HL, climb to flight level 170, Air France 1 for Papa Romeo. Air France 51, Mike Kilo, contact Paris Control 118.05, have a good day. Contact Paris Control 118.05, Air France 51, Mike Kilo. Airhop 6 for the Bravo Kilo, contact Clermont approach 133.725. Contact Clermont approach 133.725, Airhop 6 for Bravo Kilo. Ryanair 6 for November Whiskey, contact Wind Control 128.3, have a good day. Contact Reims Control 128.3, Ryanair 6 for November Whiskey. Paris Control, Air France 51, Mike Kilo, out of flight level 169 for flight level 190. Air France 51 Mike Kilo, Paris Control, good day, identified, climb to flight level 390. Climb to flight level 390, Air France Indirectement 51, 390, ok. Airhop 72 Victor Uniform, contact Paris Control 125. Bon, bah voilà, on est parti. Hein. Contact Paris Control 125. Bon, l'arrivée, je sais pas encore comment on va arriver, mais...
Je sais pas si on arrive en piste 12 ou... Lima November through flight level 173 for flight level 180 direct Oxel. AGM 61 Charlie Golf, Paris Control, expect Troyes 9 Echo, runway 08 right. Expect Troyes 9 Echo, runway 08 right, AGM 61 Charlie Golf. Airhop 57 Lima November, Paris Control, radar contact, climb to flight level 370. Climb to flight level 370, Airhop 57 Lima, November. Ryanair 51 November Alpha, contact range control 128.3. Contact range control 128.3, Ryanair 51 November Alpha. Nouvel Air 510, Paris Control, expect Troyes Minerico, runway 08 right. Expect Troyes 9 Echo, runway 08 right, Nouvel Air 510. Heading 7 Romeo Juliet, contact range control 128.3, bye bye. Nouvel Air 510, contact de Gaulle approach 126.43. Ah, c'est joli, j'adore. Je vois l'ombre des nuages au sol. Flyer 6 for Delta, Fedzi 3 Papa, runway 18, report ready for descent. Fedzi 3 Papa, runway 18, ready for descent, flyer 6 for Delta. Flyer 6 for Delta, descent to flight level 230. Putain, il fallait toucher peinture. Hein. Level 230, flyer 6 for Delta. C'est bon la peinture. Flyer 6 for Delta. Mais il a rien dû, mais il a atterri sans être atterrissage ou quoi? Il a frotté ou quoi? Tout usé en dessous. Et tout usé. Air France 27 Victor Lima, contact range control 128.3, have a good day. Center on 128.3, Air France 27 Victor Lima. Easy 1 for Lima Charlie, Paris Control, expect Lusa 2 Romeo, runway 22. Expect Loser 2, Romeo, runway 22, easy 1 for Lima Charlie. Ce qui est bien, c'est que la piste est assez longue. Par contre, putain, en 12, c'est même pas du R9, c'est même pas du ELS. C'est bizarre. Ah, en 12, ouais, en 12. Climb to flight level 350. On va attendre de voir la TC, ce qu'elle va me dire. Parce qu'elle me fatigue en 30. Je sais pas si on peut voir là. Je sais pas si je peux voir là-dessus. AGM 61 Charlie Golf, Troyes Liner Echo, runway 08 right. Report ready for descent. Troyes 9 Echo, runway 08 right. Ouais. AGM 61 Charlie Golf. AGM 61 Charlie Golf, descend to flight level 190. Descend to flight level 190. Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne. Easy 3248, contact Marseille Control 130.85. Center on 130.85, easy 3248. Paris Control, hop through to Bravo Alpha, through flight level 188, for flight level 170. Airhop 32, Bravo Alpha, Paris Control, radar contact, climb to flight level 350. Climb to flight level 350, Airhop 32, Bravo Alpha.
Flyer 6 for Delta. Contact Rims Control 128.3. Contact Reams Control 128.3, Flyer 6 for Delta. Paris Control. Air France 1 for Papa Romeo. Crossing flight level 2. 38 for flight level 170. Air France 1 for Papa Romeo. Paris Control. Identified. Climb to flight level 350. Climb to flight level 350. Air France 1 for Papa Romeo. Air France 71 Sierra Papa. Contact Paris Control 126 decimal for 75. Contact Paris Control 126 decimal for 75. Air France 71 Sierra Papa. Alpine 69 Yankee Foxtrot. You were assigned flight level 3900. I show you at flight level 402. Descend to flight level 3900. Roger, descend to flight level 390, Alpine 69 Yankee Foxtrot. Griffin 5 for uniform, contact Rims Control 128.3. Center on 128.3, Griffin 5 for uniform. Ah, ça je vais garder ce site-là de côté. Je vais le mettre en favori. Paris Control. Air Hop 58 Bravo Victor through flight level 309 for flight level 160 direct pick-in. Air Hop 58 Bravo Victor Paris Control. Good day. Identified. Climb to flight level 330. Climb to flight level 330 Air Hop 58 Bravo Victor. Air France 1 for Papa Romeo, we're getting a low speed warning from your flight data. Are you experiencing any issues? Air France 1 for Papa Romeo. No issues, just adjusting speed to maintain separation. Air France 1 for Papa Romeo, understood. Thanks for the update. Oh putain, elle a qu'à demander pourquoi il descendait trop vite. Pourquoi il allait trop vite, non? KLM 12 Papa, Paris Control, radar contact, climb to flight level 300. Climb to flight level 300, KLM 12 Papa. Air Hop 96 Whiskey Charlie, contact Rims Control 128.3. Center on 128.3. Air Hop 96 Whiskey Charlie. Paris Control Air Hop 53 Foxtrot November, good day, leaving flight level 145 for flight level 160. Ouais, un petit café, allez hop, c'est parti. Un petit café. Charlie Golf, descend to flight level 160. Descend to flight level 160, Adrian 61 Charlie Golf. Easy 1 for Lima Charlie, contact Rims Control 128.3. Center 128.3, Easy 1 for Lima Charlie. Paris Control, Air Hop 87. Lima, Mike, good day. Through flight level 285 for flight level 170, direct Boubli. Air Hop 87 Lima Mike, Paris Control, good day, radar contact, climb to flight level 350. Climb to flight level 350, Air Hop 87 Lima Mike. Shamrock 550, descend to flight level 070. Descend to flight level 070, Shamrock 550. With Go and 6 Echo Papa, contact Marseille Control 130.85. Contact Marseille Control 130.85, With Go
Finnair 73 Echo Charlie. Contact Trims Control 128.3. Have a good day. Contact Trims Control 128.3. Finnair 73 Echo Charlie. Have a good day. AGM 61 Charlie Golf. Contact de Gaulle. Approach 126.43. Contact the Gaulle approach 126.43. Aegean 61 Charlie Golf. Nordic 9 Charlie Quebec. Contact Paris Control 125.7. Center on 125.7. Nordic 9 Charlie Quebec. Paris Control. Air hop 77. Tango Bravo. Through flight level 3. 20 for flight level 180. Direct taking. Airhop 77 Tango Bravo. Paris Control identified. Climb to flight level 370. Climb to flight level 370. Airhop 77 Tango Bravo. Air France 282 Heavy. Contact Brussels Control 125.0. Have a good day. Contact Brussels Control 125.0. Air France 282 Heavy. Easy 6 for Victor Mike. Faites une ligne Sierra. Runway 17 left. Report ready for descent. 39 Sierra, runway 17 left, ready for descent. Easy 6 for Victor Mike. Easy 6 for Victor Mike. Descend to flight level 190. Descend to flight level 190, easy 6 for Victor Mike. Tomjet 50 Tango, Paris Control, expect Dijon 2 Romeo, runway 22. Expect Dijon 2 Romeo, runway 22, Tomjet 50 Tango. Air Portugal 752, contact Paris Control 126.475. Center on 126.475, Air Portugal 752. From the flight deck, we've reached our cruising altitude. We hope you enjoyed today's flight. We'll certainly do our best here to make it as enjoyable as possible. When the seatbelt sign is off, you're free to get up and move about the cabin. However, when seated, please keep your seatbelt fastened as turbulence can occur at any time. Thanks again and welcome aboard. Expect Norec 8 November, runway 32 left, Air France 63 Golf Hotel. Luxor 82 Papa, Paris Control, radar contact, climb to flight level 190. Climb to flight level 190, Luxor 82 Papa. Tomjet 50 Tango, contact Trims Control 128.3. Center on 128.3, Tomjet 50 Tango. Paris Control, fueling 7 Hotel Romeo, through flight level 120 for flight level 150. Shamrock 550, contact Lyon approach 135.525. Contact Lion approach 135.525, Shamrock 550. Vueling 7 Hotel Romeo, Paris Control, radar contact, climb to flight level 310. Climb to flight level 310, Vueling 7 Hotel Romeo. Airhop 77 Tango Bravo, increase speed to 280 knots. Increase speed to 280 knots. Airhop 77 Tango Bravo. Airhop 77 Tango Bravo, resume normal speed. Resume normal speed. Airhop 77 Tango Bravo. Itaro 305, contact Trims Control 128.3. Center on 128.3, Itaro 305, bye-bye.
for Juliet X-ray, contact Bordeaux control 12 for a decimal 05. Center on 12, 4 decimal 05, Air France 7 for Juliet X-ray. Air France 63 Golf Hotel, Narak 8 November, runway 32 left. Report ready for descent. Narak 8 November, runway 32 left, ready for descent. Air France 63 Golf Hotel. Air France 63 Golf Hotel, descent to flight level 150. Descent to flight level 150, Air France 63 Golf Hotel. With Go 263, contact Paris Control 119 decimal 825. Center on 119 decimal 825, with Go 263. Voiling 8 Whiskey Tango, contact Bordeaux control 12 for decimal 05. Center on 12 for decimal 05, Welling 8 Whiskey Tango. Contact Paris Control 126 decimal 475. Center on 126, decimal 475, Air France 1 for Papa Romeo. Victor 82 Papa, Paris Control, expect Montmedy 2 Victor, runway 06. Expect Montmedy 2, Victor runway 06, Luxor 82 Papa. Air Hot 32 Bravo Alpha, contact Paris Control 126 decimal 475. Center on 126 decimal 475, Air Hot 32 Bravo Alpha.
Marseille, Paris Control, Alpine 404740, descending via Fed9 Sierra, flight level 244. Alpine 4474 Paris Control identified. KLM 12 Papa, contact Paris Control 126.475. Center on 126.475, KLM 12 Papa, bye bye. Foxtrot November, contact Paris Control 125.7. Center on 125.7, Airhawk 53 Foxtrot November. Lima November, contact Bordeaux Control 124.05, have a good day. Contact Bordeaux, Control 12, for decimal 05, Air Hop 57 Lima, November. France 63 Golf Hotel, contact Bordeaux Control 124.05, have a good day. Contact Bordeaux Control 124.05, Air France 63 Golf Hotel. Voling 7 Hotel Romeo, contact Paris Control 125.7, bye bye. Center on 125.7, viewing 7 Hotel Romeo. Airhop 87 Lima Mike, contact Triumph Control 128.3. Center on 128.3, Airhop 87 Lima Mike, have a good day. 4381 Whiskey, Paris Control, expect Roadrunner Echo, runway 08 right. Expect Roadrunner Echo, runway 08 right, term 381 Whiskey. France Soleil 8230, contact Marseille Control 130.85. Contact Marseille Control 130.85, France Soleil 8230. Terrain 381 Whiskey, contact de Gaulle approach 126.43. Contact the Gaulle approach 126.43, term 381 Whiskey. Air Baltic 69 Romeo, contact Paris Control 126.475, have a good day. Center on 126.475, Air Baltic 69 Romeo. Air France 65 Quebec Papa, Paris Control, expect Troyes Echo, runway 08 right. Expect Troyes Echo, runway 08 right, Air France 65 Quebec Papa. Easy 6 for Victor Mike, contact Marseille Control 130.85. Contact Marseille Control 130.85, Easy 6 for Victor Mike. Ryanair 68 Foxtrot Kilo, Paris Control, I have a traffic management reroute for you, advise ready to copy. Affirmative, ready to copy, Ryanair 68 Foxtrot Kilo. Ryanair 68 Foxtrot Kilo, expect on you for the Echo, runway 21. Expect Ono 4 Echo,
A3 Victor Papa, Paris Control identified. Paris Control, Griffin 55 X-ray, descending via Lesby 5 Alpha, flight level 265. Griffin 55 X-ray, Paris Control, radar contact. Villain 7 Echo Romeo, Paris Control identified. Contact Paris Control 126.475. Have a good day. Center on 126.475, Luxor 82 Papa. Lufthansa 02 Whiskey, Paris Control. Expect Rolls Lima Echo. Runway 08 right. Expect Rolls Lima Echo, runway 08 right, Lufthansa 02 Whiskey. Alpine 86 Tango Foxtrot Paris Control, expect Rolls Lima Echo, runway 08 right. Expect Troyes 9 Echo, runway 08 right, Alpine 86 Tango Foxtrot. Ryanair 68 Foxtrot Kilo, Olme for Echo, runway 21, report ready for descent. Olmo for Echo, runway 21, ready for descent. Ryanair 68 Foxtrot Kilo. Ryanair 68 Foxtrot Kilo, descend to flight level 200. Descend to flight level 200, Ryanair 68 Foxtrot Kilo. Air France 65 Québec Papa, Troyes Lima Echo, runway 08 right. Report ready for descent. Troyes 9 Echo, runway 08 right, ready for descent. Air France 65 Quebec Papa. Air France 65 Quebec Papa, descend to flight level 190. Descend to flight level 190, Air France 65 Quebec Papa. Air Hop 77 Tango Bravo, contact range control 128.3. Center on 128.3. Air Hop 77 Tango Bravo. Lufthansa 02 Whiskey, Troyes 9 Echo, runway 08 right. Report ready for descent. Troyes 9 Echo, runway 08 right, ready for descent. Lufthansa 02 Whiskey. Lufthansa 02 Whiskey, descend to flight level 190. Descent to flight level 190, Lufthansa 02 Whiskey. Air Hop 58 Bravo Victor, contact mère. Stay control 130.85. Have a good day. Contact Mars, stay control 130.85, Air Hop 58 Bravo Victor. Alpine 86 Tango Foxtrot, Troyes 9 Echo, runway 08 right. Report ready for descent. Troyes 9 Echo, runway 08 right, ready for descent. Alpine 86 Tango Foxtrot. Alpine 86 Tango Foxtrot, descend
Descend to flight level 190. Descend to flight level 190, Alpine 86 Tango Foxtrot. Alpine 447 for a contact Marseille control 130.85. Center on 130.85, Alpine 4474. Paris Control, radar contact. Alpine
Tango Foxtrot, descend to flight level 160. Descend to flight level 160, Alpine 86 Tango Foxtrot. Kenya 112 Heavy, descending via Troyes 9 Echo, flight level 256. Kenya 112 Heavy, Paris control identified. Descend to flight level 160. Descend to flight level 160, Lufthansa 02 Whiskey. Airhop 97 Romeo Zulu, Troyes Nino Echo, runway 08 right. Report ready for descent. Troyes Nino Echo, runway 08 right, ready for descent. Airhop 97 Romeo Zulu. Airhop 97 Romeo Zulu, descend to flight level 190. Descend to flight level 190, Airhop 97 Romeo Zulu. Paris Control, Air France 51, Mike Kilo, flight level 390. Pourquoi je suis cette fréquence là mon con moi? Paris Control, Air France
France 13 Yankee Quebec, descending via Choice 9 Echo, flight level 251. Air France 13 Yankee Quebec, Paris control identified. Air France 51 Mike Kilo, contact Vienna Center 12 for a decimal phone. Ouais, parce que là... Center 12 for decimal 48. Air France 51 Mike Kilo, bye bye. Vienna Center, Air France 51 Mike Kilo, flight level 390. Air France 51 Mike Kilo, Vienna Center identified. Vienna Center, Etihad 7 for heavy, good day, flight level 360. Etihad 7 for heavy, Vienna Center identified. Que du coup, moi, je vais rentrer... Air France 51 Mike Kilo, Vienna Center, expect radar vectors, ILS runway 30. Ah, non, attends, ça change tout là. Elle me demande d'arriver en ILS 30. Oh putain, je m'en doutais cette connerie là. Ouais, bah 2 secondes parce que là tu me changes tout là. Expect radar vectors, ILS runway 30, Air France 51 Mike Kilo. Ouais, ça change tout là. Alors que... Alors, on va prendre en 30 du coup. Vienna Center, AG1 Delta Mike, flight level 370. Digue de Zen. Vienna Center identified. On va prendre la LB1. Approaching top of descent. Ouais, bah attends, ça peut être top of descente, faut que je change tout là. Donc c'est bon, je vais quand même checker vite fait en descente, si c'est tout bon. Air France 51 Mike Kilo, radar vectors, ILS runway 30. Report ready for descent. Ouais, on va descendre, on va descendre, on va ILS descendre. runway 30, ready for descent, Air France 51 Mike Kilo. Air France 51 Mike Kilo, Ljubljana landing runway 30. Ljubljana, landing runway 30, Air France 51 Mike Kilo. Ouais, le 624 est bien gentil lui, mais 23 degrés. 86.
Ok. Ça c'est bon, le barreau. Une 391. Air France 51, Mike Kilo, descend to flight level 130. FL 130. Ok, bon, on va descendre. France 51, Mike Kilo. Ça c'est bon. Bon. Maintenant faut que je remplisse ça. Donc on a dit en low break. Ok. Qnagis 24. Bon, on est bien. Flaps full. Ok, bon, nickel. Je me doutais qu'on allait attirer en ILS, je sais pas pourquoi. Bon, ben voilà. Air France 51, Mike Kilo, contact Milan radar 124.9025. Contact Milan radar 124.9025, Air France 51, Mike Kilo. Milan radar, Air France 51, Mike Kilo, flight level 365. Air France 51, Mike Kilo, Milan radar identified. Identify. Good day, Milan radar. Griffin 5 for uniform, descending via Nevny. 1 Mike, flight level 1 for 4. Griffin 5 for uniform, Milan radar, radar contact. Donc on arrive par là. Pas comme...
On va me foutre là-dedans. Hein. Malta Cat 5 Whiskey Zulu, contact Vienna Center 12 for a decimal 4. Center on 12 for decimal 4, Malta Cat 5 Whiskey Zulu, bye bye. Est-ce que je me fais un petit vol cet après-midi s'il fait pas trop chaud? Autre chose, c'est bon. Milan radar Helvetic 5 Bravo Echo, flight level 370. Helvetic 5 Bravo Echo, Milan radar identified. Oh, c'est peut-être bien un petit vol, ouais. 6 Romeo November, contact Zurich radar 126 decimal 225. Center on 126 decimal 225, Ryanair 96 Romeo November. Ah t'as fait, je regarde si ça marche ça, sur ma chaîne Twitch. Ah ouais, ça... J'ai mis ça sur ma page d'accueil Twitch. La position actuelle. C'est pas mal. Oh tiens, je m'en dis. Milan radar, Cargo Lux Italia 39 Lima Heavy, descending via Odina Tree Gulf, flight level 182. Cargo Lux Italia 39 Lima Heavy, Milan radar identified. Hop. Joli, hein. Joli les vallées et tout, sympa. Cargo Lux Italia 39 Lima Heavy, descend to flight level 150. Descend to flight level 150, Cargo Lux Italia 39 Lima Heavy. Ah, qui me dit? Voling 7 Romeo Juliet, Proc 2 Delta, runway 05, report ready for descent. Proc 2 Delta, runway 05, ready for descent, fueling 7 Romeo Juliet.
Vueling 7 Romeo Juliet, descend to 3,000 feet, QNH 1018. Descend to 3,000 feet, Vueling 7 Romeo Juliet. Cargo Lux Italia 39 Lima Heavy, descend to flight level 120. Descend to flight level 120, Cargo Lux Italia 39 Lima Heavy. Itaro 305, descend to flight level 190. Descend to flight level 190, Itaro 305. Griffin 54 uniform, QNH 1021, expect the ILS runway 04 with the reverse transition. QNH 1021, expect the ILS runway 04 with the reverse transition. Griffin 54 uniform. Milan radar, Lufthansa 7 Echo Charlie, flight level 3 for Niner. Lufthansa 7 Echo Charlie, Milan radar identified. Sunturk 8490, low contact Vienna Center 12 for a decimal 4. Contact Vienna Center 12 for a decimal 4, Sunturk 849 kilo, bye bye. Air France 51 Mike Kilo, turn right, heading 120 vectors from the approach. Turn right, heading 120, Air France 51 Mike Kilo. Tournez à droite pour le vecteur approche. Ah ouais, c'est bien ça. Contact Ljubljana radar 135.275, bye bye. Center on 135.275, Air France 51 Mike Kilo, have a good day. Ljubljana radar, Air France 51 Mike Kilo, good day, flight level 167. Air France 51 Mike Kilo, Ljubljana radar, radar contact. Air France 51 Mike Kilo, contact Ljubljana radar 135.28. Contact Ljubljana radar 135.28, Air France 51 Mike Kilo. Ljubljana radar, Air France 51 Mike Kilo, good day, flight level 160 with the numbers. Air France 51 Mike Kilo, Ljubljana radar, QNH 102, for expect radar vectors for ILS runway 30. QNH 102 for expect radar vectors for ILS runway 30, Air France 51 Mike Kilo. Air France 51 Mike Kilo, descend to 7,000 feet. Ah, descendez 7000. Descend to 7,000 feet, QNH 1024, Air France 51 Mike Kilo. Voilà, on va la descendre, l'aider un petit peu à descendre. Tatati tati tati tati.
Air France 51 Mike Kilo. Turn right heading 160. Turn right, heading 160, Air France 51 Mike Kilo. Passing 10,000 feet. Air France 51 Mike Kilo. Turn right heading 170. Turn right, heading 170, Air France 51 Mike Kilo. 왜 이래 여보. Madame, monsieur, nous commençons notre descente. Nous vous invitons à regagner votre siège et à vous assurer que vos bagages à main sont placés dans les coffres ou sous le siège devant vous. Les portes et issues peuvent rester dégagées de tout bagage. Ladies and gentlemen, we're beginning our descent. Please return to your seat and make sure that your carry-on baggage is in the overhead compartment or underneath the seat in front of you. All access must remain clear of all baggage. Transition altitude. Checked. From the flight deck, we've started our descent. Expect to arrive to the gate in 20 to 25 minutes. It's been a pleasure having you on board with us today. We look forward to seeing you again on a future flight. Air France 51 Mike Kilo. Turn right heading 180. Turn right, heading 180, Air France 51 Mike Kilo. Air France 51 Mike Kilo, request altitude change. Air France 51 Mike Kilo, roger, say new altitude. Request 3,000 feet, Air France 51 Mike Kilo. Air France 51 Mike Kilo, unable 3,000 feet at this time. Il faut que je descende quand même, hein, les loups. Ah, si je demande une... Air France 51 Mike Kilo, request altitude change. Air France 51 Mike Kilo, roger, say new altitude. Request 5,000 feet, Air France 51 Mike Kilo. Air France 51 Mike Kilo, unable 5,000 feet at this time. Air France 51 Mike Kilo, descend to 6,000 feet. Oh bah.
Une descente. Descend to 6,000 feet. Air France PNC, 51 Mike préparez-vous pour Kilo. l'atterrissage. Madame, monsieur, notre atterrissage est imminent. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil, ranger votre tablette, le propre gobelet et votre repose-pied. Débranchez tout câble de la prise PC USB de votre siège et ouvrir tous les câbles hublots. Il est interdit de fumer et la cigarette électronique n'est pas autorisée. Nous vous recommandons de lire des notices de sécurité placées devant vous et vous rappelons qu'en cas d'évacuation, vous devrez laisser tous vos bagages. Ladies and gentlemen, we'll be landing shortly. Please fasten your seatbelt. Please put your seat back for your plate. Storage table, the cup holder and your footrest. Disconnect anywhere from the headset PC or USB socket and open all the blinds. E-cigarettes are not permitted and smoking is prohibited. Recommend that you have a safety card in front of you. And remember that, in the event of evacuations, you must leave all your baggage behind. Turn left heading 085. Turn left heading 085, Air France 51 Mike Kilo. Air France 51 Mike Kilo, turn left heading 085, descend to 5,000 feet. Turn left heading 085, descend to 5,000 feet, Air France 51 Mike Kilo. Approach checklist. Approach briefing. We're expecting the ILS approach for runway 30. The minimum altitude is 139.1. We'll use auto brakes low. We can expect to park at gate 87. In case of go around, we'll climb per ATC instructions on the runway heading. Any questions? No. Completed. Narrow reference 1024. Checked. Passenger signs. On. Minimums 139.1. Checked. Turn Auto left brakes. heading 320, Set. 4,000 feet until Engine established. Cleared ILS Set. runway 30, Air Approach France checklist 51 completed. Mike Kilo. Flaps 1. Flaps 1. Approach mode on. Air France 51 Mike Kilo, contact Ljubljana Tower 118.005. Contact tower 118.005, Air France 51 Mike Kilo. Ljubljana Tower, Air France 51 Mike Kilo, ILS runway 30. Approach mode. Air France 51 Mike Kilo, Ljubljana Tower, wind 085 at 7, runway 30, clear to land. Runway 30 cleared to land, Air France 51 Mike Kilo. Flaps 2. Flaps 2. Gear down. Gear down. Cabin crew, prepare for landing.
Minimums. Flaps 2. Flaps 3. Unstable. Landing checklist. Go around altitude. Set. Cabin crew. Full flaps. Cabin crew prepare for landing. Notified. ECAM memo. Approaching runway Speed brake on. 30. Landing no blue. Landing checklist completed. Above. Minimum. $100. 50, 40, 30, 20. Retard. Spoilers up. Spoilers. Voilà. Puis comme ça à l'arrivée. Reverse screen. Decel. Decel. knots. 70 knots. Air France 5-1 Mike Kilo, exit next available taxiway. Exit next available taxiway, Air France 5-1 Mike Kilo. Ouais, bah oui, ça au bout là-bas. Hein. Pas le temps de sortir. Hein. C'est ok. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Nous vous rappelons que l'utilisation des téléphones portables n'est autorisée qu'après l'arrivée à notre point de stationnement. Lors du débarquement, nous vous demandons d'ouvrir les coffres à bagages avec précaution afin d'éviter la chute d'objets. Merci d'avoir voyagé sur ce vol Air France. Au nom d'Air France, KLM et de ses partenaires SkyTeam, nous vous souhaitons une bonne journée et un bon voyage si vous êtes en correspondance. Ladies and gentlemen, we have just landed. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Remind you that mobile phones must not be used until we arrive at our parking stand. Before leaving the aircraft, please be careful when opening the overhead compartment in case anything falls out. Thank you for traveling with us on this Air France flight. On behalf of Air France, KLM and our SkyTeam partners, wish you a very nice day and a very pleasant onward journey if you are in transit. Air France 5-1 Mike Kilo, contact ground 121 Flaps up. 903. Ground 121 decimal 903, Air France 5-1 Mike Kilo, bye bye. Bon, on va voir ce qu'il me donne comme porte. Air France 5-1 Mike Kilo, request taxi to assigned gate. Porte 31. Air France 5-1 Mike Kilo, gate 31 taxi via Kilo Alpha Papa Echo 1. Gate 31 via Kilo Alpha Papa Echo 1, Air France 5-1 Mike Kilo. Ouais, bah j'ai mis en place, hein. Putain, c'est bon ça. Ah, parking 31, il est où? 32. Oula. Ah, c'est quoi cet emplacement encore? Vers Alpha Papa. Ok. 31, c'est par là. 32.
After landing checklist. Radar PWS. Off. After landing checklist completed. Elle est où la part putain, emplacement. Oh, tu vas toi. « 32. Putain, mais c'est quoi ces emplacements? Ouais, mais attends, il m'a foutu où là? Je sais même pas comment faut que je me gare. Ah si, je vois le... Ouais, il faut une marque... On va couper le moteur. The boarding requested. Ok. Parking checklist. Parking brake. Sit. Engines. Off. Wing lights. Off. Fuel pumps. Off. Parking checklist completed. Bien. Ah ok, ils sont allés sur les escaliers, bah, ils étaient derrière. Ok. Il y a un bus, je pense, qui va arriver. Passenger's bus is coming. Ouais, c'est ça, il y a un bus qui arrive. Bon. Ma foi. Ouais, pas mal cet aéroport, ouais. Sympa. Oula. Passengers deboarding starting.
Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous sommes arrivés à notre point de stationnement. Nous vous remercions d'avoir volé avec Air France et espérons vous revoir prochainement sur nos lignes. Ladies and gentlemen, here's your captain speaking. Bon, bah voilà. Ah, tout dans le vert, sauf quoi? Taxi, j'étais trop vite sur le taxi. C'est bizarre. Ah putain, je crois qu'il m'a compté quand j'étais en roulage sur la piste. Il m'a dû compter ça comme un taxi en fait. Ouais, bon, c'est pas bien grave. Putain, l'atterrissage était doux par contre. Putain, ça, moi ça m'atteint. Putain, ouais. Là, c'était un smooth landing. J'ai pas vu là. Ouais, ça c'est bon. Et comme. Allez, on va y de. Ça c'est cool, ça c'est cool. Donc au prochain vol Air France, ça sera... bah ça dépend. Ça dépend si je refais un vol cet après-midi ou pas. Ah, logiquement ma carrière, ça sera Milan, Paris-Milan. On a 320 toujours. Si je refais pas le vol aujourd'hui, bah le prochain vol ça sera Montréal-Paris. On verra. On verra comment ça se goupille. Bon, ça c'est bon. Non, ça débarque. Ça c'est bon. Ouh, bah c'est pas mal comme petit vol. J'ai jamais venu ici en plus, c'était sympa. Un petit vallée là. En Slovénie comme ça, ouais, jamais fait comme aéroport. Bon alors 1h21 de vol, ça c'est cool. Smooth landing, vous voyez, je m'en doutais. Donc nickel. 34 000 $. Bon. Bon voilà. Ouais. Bon bah on va aller manger, hein, tranquillement. Ah, ça lagouille là. La scène qui est un peu lourde, mal optimisée. Bon bah c'est que c'est mes petits loups. Merci d'avoir suivi encore une fois ce petit vol. On vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis ben peut-être à cet après-midi on verra ce qu'on fait. On verra s'il n'y a pas trop chaud surtout. Sinon, ben, au pied des cas, normalement, on se voit demain matin pour le vol Montréal-Paris. Essayer de faire commencer pas trop tard, à la fraîche. Parce que là, ils ont chaud demain en plus. Hein. Puis voilà. On dit voilà. Allez, bon app à tous et à bientôt. Bye tout le monde.